Ini debatana sumurung sian saluhut na roha di mana mangramoti hati-hati dok pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madita saluhut na. Nakining tiki prosesi hami mace tertegun do roha hamu sampai di lambai-lambai petangan holan na hohom hamu. Atong ulakon majo manapamu salinai horas madita salut na. Luar biasa do bereng semangat ta di bagasan tikion tarlumobi ma aka paraladutta namar baju bot tarona te. Itaw-taw na sida do mo panasal masio hamu. Nia nakamang paralado do amu na inang kuilala do pakilalan mo nai nang pengasio husarion do hamu nia. Udok do to amang se disuruh mamangnya sa dilului udulan na agak sio. Do ala inangin itu. Alai ubereng gestur tubuhmu na dang pola ngasomal na rohamu narate. Dang pola buhay las roha hamu marpikir ra. Ay so sa dia do peon so na dipayakon di api narokko rate. Asal manon molumulak kamu nang arong na protes mandokon ditiki acara peresmian persiapan resoti setengah matang ngau mulak sian gereja. Boikon setengah matang ngalo jabe payas paturehon muse. Sotung songon ni dah manginang dah. Ay nga di sariokian namu na lebih tabo dora di si manatap. Dita sudah ruas nih hurian itu hatta tapahibul ma rohata di ari na pinarbadian ni debata laho tumangihon jamita di bagasan sadarion ima na di enet sian Jesaya bidu ono pulu sada ayat sada matolhas tu ayat sia judulna jonok nama tiki hatuan ni bangso ni debata. Songgop do tuau ton dini Tuhan Jehovah. Ala naong miniahan ni Jehovah mamaritahon barita nauli tu halak nadangol. Marsurwau pauli-uli halak parroha nabojok. Manitikon haluaon tu halak natarhurung do tu halak natarate buhani hurungan. Manitikon tahun parasi rohaon sian Jehovah dohot ari partubolan ni debatata mangapuli saluhut halak na marsak roha lao paisaton rohani halak na marsak di Sion mangaleon tunasida tupal sikat ni sirabun miak sikat ni miyak las ni roha sikat ni arsak ni roha ulos na marhadoan sikat ni tondi na tahuton gabe targoar nasida hariara hatigoran suan-suanan bahen puji-pujian di Jehovah. Jadi nasida ma paulihon akan naung leleng tarulang akan naung tertaban di Narobi nasida muse pajonjokon dohot paibaruhon hutan na tertaban akan naung tarulang marsudut-sudut jadi halak ruar jonjong marmahan dorbian muna jala aka anak ni halak sileban pangulam muna dohot tukang porlak anggur muna. Alai anggo amu targor akamalim ni Jehovah. Para lado ni debatata dohonon na tuhamu. Sinamot ni akabangso parbegu panganon muna. Jala hasangapon nasida do soluhon muna. Sikat ni haurahon muna nasailaon jalonmu silopit jala alini haeleson marolopolop nasida di partalian nasida di bayani silopit do tianon nasida di
tano nasidai ikon marulilas ni roha saliling-liling na dinasida. Ayaw do Jehovah na holong roha di hati goran. Alai na magigi mida tabat-taban pangarupaon. Saileono kudo upanasida di bagasan hasitongan. Jala pahotoku tunasida padan salileng-liling na. Jala tarbarita dia kabangso parbegu pinopar nasidai. Jala anak nasida di tonga-tonga ni akabangso. Sude halak namar nida nasida tadaon nama. Nasida do pinopar ni na pinasupasu ni Jehovah. Ima sahatna. Dita salutna muna kamang inang pasti do hitam makalomohon barita na dinggat. Good news. Danga dong halak na makalomohon barita na roa. Tidak ada orang yang makal lason manang betul-betul ibana semangat molo mambege barita arsak ni roha. Gariada si pata dipilit makalimat songon dia macarana asa songon boi hona dia tusi donganon barita dok ni rohaon aleu nang pala mace marsak rohana nang pe. Ternyata tidak bisa dipungkiri pasti do marsak rohani halak na mambege barita arsak ni roha. Di bagasan ombason marpungu do hita di 26 tahun huria adiasa. Di acara satu kinai na yang peresmian persiapan resort. Di Pasak Debatado barita las ni roha. Tu hita salutna. Nah hadir di son. Baik na boy hudul di tempat na teduh, baik na hudul di tempat na agak las, baik na tabo-tabo dapat tiupan angin, manang na di jolo, manang na di pudi. Saat do barita nauli, tuita salut na barita las ni roha, baga-baga ni dibata, tuita. Songon nang pinasat na jolo, uju ni trupukon, trito Jesaya. Uju alak Israel keluar sian tano habuangon Babel. Masuk masih datu new normal. Manang molo na jolo hita di bagasan kondisi pra-COVID setelah sebelum dan sesudah COVID kita mempunyai era kita masing-masing. Alai pra-COVID, setelah pasca COVID kita mengalami new era, new normal, suatu kebiasaan yang belum pernah tetapi ikon di pasomal-somal nama. Molo suatu peristiwa na new normal itu untuk las niroha tabodo diulang-ulakon. Alai molo arsak niroha do pasi do marsak situ tuhita. Di bagasan nombason sa do nang tuhita dangolan tu ala Israel na jolo uju masuk nasidatu tano Israel muse dung haruar sian tano Babel. Masuk manasida tu tano Kanaan tu tano Israel puta ni hagodangan manang tubuan ni leluhur nasida deba ngadong na sorang di siale ngalewat be ngamate be tiki masuk nasida las roha nasida tetapi yang namanya sukacita atau duka cita tidak ada yang statis di atas muka bumi ini. Molo adong nasini tani roha luar biasa do semangat tasa saat tusi alai dong satu sita dada marlapatan monoton las nirohai. Pasti do musia dong akasi pikiron di si. Songoni mana masa di halak Israel. Las roha nasida dirga muse pamerengan nasida. Masuk muse tu hutani leluhur nasida. Alai apakah mereka senang-senang saja setelah sampai di situ? Belum. Mereka sampai tu singa tarulang be tanoi. Jalan nama cemambain nasida marsak adalah bagas joro ni debata nunga sega be nunga maturtur be. Dona jolo di tahun-tahun 1980 sia kuria nahya ni inganan tiki sosikola istite do pehami itu sudah dibangun dohot jeripaya ruas hodok ni ruas tangyang ni ruas apa topo mah adong sada perintah ikon segaon muse. Luar biasa dodok ni sada ruas sama ama sampai tuki mai bana soba-soba tu tano itu matangis.
ala Bagas Joro naung dibangun dengan doa, dengan tangiang, dengan segala macam usaha ikon rongsong. Songo ni manang pakilalani halak Israel hatihai. Nasida nungalas rohana mulak tutano Kanaan alai ada satu yang sangat mendukakan hati Nasida, inganan Nasida mangalu-alu ima Bagas Joro nunga marongso. Alai dison disuruh debatama Trito Jesaya pasahaton barita lasni roha mandok on ikon garis bawah honot tado sudeon mangula honon. Headline-nya adalah Songgop tuau tondini Jahobah. Boa manginang di lalahamu di ngananon songgop do tondini Jahobah turohamu nah. Adong di son namutung. Adong di son namar piar-piar murukna. Moloidang tondini Jahobah. Tondini Jahobah, apapun yang terjadi, apapun yang membuat saya punya alasan untuk bersedih, alai adong sada keyakinan diau tondini Jahobah mian diau dipatuk doau mangadopi sude naso songon di bagasan rohaki. Adong dison dompet nagok nuang isinah. Adong dison na kempes nuang dompet nah. Songo na gugu suara adong. Suku-suku na parjolo songo na hohom. Beta toho do nain naroh aku beta na babiar di pangido naroh aku hause. Alaya manginang kita tidak bisa paksakan situasi di luar diri kita ini sebagaimana yang di hati kita. Alai nabui adalah kita mengendalikan hati kita ini supaya apapun yang terjadi hati kita yang mengendalikan situasi yang di luar kita mandokon tondini Jahobah mian diau. Rap majo kita mandokon ya salau si bulis. Tondini Jahobah mian diau. Salinai. Tondini Jahobah mian diau. Mantap. Atong, bere kamu majo jolo siamon pudi senyum-senyum maju kamu. Ido, molo senyum doi ta kiri kanan. Magoro si polisi habang. Dido di bagasan ombason, molo halak naung di gohiton di porbadia, ulaon na ima pauli ulihon halak na bojok marroha. Manitikon haluan tu halak na tarhurung, do tu halak na tarate buhani hurungan. Jala ibana manitikon taon parasi ni rohaon sian Jahobah. Molo tabereng di bagasan ombason, kita merasa bahwa sentuhan Tuhan di Porbadia itu adalah untuk pribadi kita lepas pribadi, itu secara personal. Secara gerejawi, ini untuk gereja KBP Adiasa. Debata sedang melakukan suatu proses songonai dokon si Martin Luther Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Gereja yang benar, gereja yang bertumbuh adalah gereja yang berubah, gereja yang berkembang, bahkan gereja yang go to the next level. Idon waing na sedang ta hilalahon di bagasan acara sadarion. Jala di dokon muse di ayat sia tua kajolma nase digoiton di Porbadia digohi ton di Porbadia masa salah kon laos pinoparnape di pasu-pasu Tuhan. Ada amin. Lomo dorohamu nanakonmu namang inang panaikon. Ado kamu di sana memiliki hepeng 5 miliar. Nampola pahom mamu. Molo adong 5 miliar naik mah gabe 10 miliar itu dah. Molo adong 100.000 naik mah gabe. Iya. Asa di bagasan ngoluta rohana panaikon matu aka poparata. Alaidang instani tarida do muse sian aka parulota sinuaing asa pahicaton manang aka yanakota. Topik minggu di bagasan ombason maka tindakon taon para sinirohaon sian Jahobah memberitakan tahun rahmat Tuhan. Dita salutna setiap hari do rahmat Tuhan itu datang kepada kita. Setiap hari do dipasu-pasu debata ngoluta.
Hola non rohat taon do makilala do manang dao. Hamuna akayanakon. Ada di sini remaja na poso? Ada? Coba boleh tunjuk tangan nggak naposo remaja? Yang sebelah di mana duduknya? Di mana duduknya naposo remaja? Campur ya? Oke, horoa aka di luar donasi daman di pinggir sana duduknya ya. Heya do di lalahamu holong roa naturasmu natuamu. Pastilah. Ate, makana bagak-bagak hamu. Alai adong do danak naso makilalahon na holong rohani natoras natu ibana. Marite na boa, marite na semangalolo. Marite na boa, marite na solo memperhatikan perintah natorasna. Soni manang ngoluo. Sudido hitaon dia si debata. Alai adong do na mamboto mandok moliate. Adong do justru mangalo debata. Alai yang go ruas niuria KBP adiak saon molo bereng pardopahan naon sude akan nama boto mandok moliate don sude itu dibata. Diboto amat tado inang mandok moliate tu hamu. Hohom. Diboto inat tado amang mandok moliate tu hamu. Ulakon salinai. Di boto amat tado inang mandok moliate tuhamu. Songona dos guguna daong do ulut. Di boto do daong. Dan pola ulak kon beso tungan pertajam manon suasana di hatimu na. Alai selaku jolma nama boto mandok moliate tu debata di boto do mandok moliate tu akadongan adong di humaliang na. Di sialanima kita pedison diajak debata maka tindakon memberitakan tahun rahmat Tuhan di bagasan ngeluta pribadi lepas pribadi. Kita mana mamboto amanginang songon dia pergumulata, songon dia holso nirohatta. Kita mana mamboto Tuhani alai molotung di palos debata pi adong holso nirohadi ta adong do rancangan di debata nauli di ganup kita pribadi lepas pribadi. Secara khusus mak molo tabereng dison baeno ni debata do ditupukon didokon kita gabe ta pohon terbatin manang pohon parbinotoan. Jadi molo ta paratiatehon di bagasan trupuk ta ima na adong di ayat tolu harap dorohan di debata hita salut nagabe pohon hariara hati goran. Di boto amu do hariara. Hariara itu kan kokoh. Kemudian rimbun. Adong dison hutan dia koting. Dang adong? Ada. Di boto amu do dia koting di dia. Oh adong do para dia koting ate. Jonok-jonok tu tarutung tu ahai do te. Sibolga dohot tarutung. Najolo ala mauli transportasi mardalam 4 do nasida lao tu onan na ditarutung. Alai padahu atar rehat maja jonasida di rest area. Rest area belum ada. Yang ada waktu itu pohon na adong di sido adiak kotingi pohon di si koting. Jadi mereka baradian di adian di pohon itu. Kurang lebih seperti itulah pohon hariara hati goranon. Ini adalah pohon yang bermanfaat. Badannya kokoh, daunnya lebat, bisa untuk tempat orang berteduh. Kita pesongoni mania. Jolma naung di pasu-pasu debata. Memberikan kontribusi na positif mahitanian tu maliangta. Nang pesipata kita tidak diingat. Pohon hariara hati goranon, baringin atau pohon terbatin itu memberikan sesuatu kepada orang-orang di sekitarnya. Diminta atau tidak diminta. Diingat atau tidak diingat. Asal masa ada harapan kita, Tuhan pasti mengingat apa yang kita buat. Ikonido. Aido na menyemangati hami ka pandita makobasi
Dison adong naik level persiapan resort dukoni pembangunan. Nah godangan non dope ala pengalamanku namar huri ya. Sebelum gabe pareses, saya membangun do inganan nahuo basi. Pergesekan di situ sangat banyak sekali. Sifat sama iba diingat, sifat tidak diingat. Sifat sama iba diabaikan dan lain sebagainya. Alesa ada do harapan niba, pasti do diingot di mata. Ala uriana ni obasan ini tinggal hondi. Ini tinggal hondi, datang iba menikmati di sisa leling-leling nah. Ala ikon ni alaman me. Jadilah rohaku, adong piga-piga di sunah kadongan pandita, nah rohaku acara di Bagasan Ombason ini memotivasi juga ya. Makin tersurat Putajaya, sebetulnya Pak Kujaya di. Pak Kujaya best potensial ini untuk bisa seperti ini lagi. Ate dia dona kining ruas ni uria Pak Kujaya ini dia mudu lama. Oh dison. Ado gasiamu dah mang dah. Unang paliliku ita saboy go to the next level. Unang beola na diundangi hamu. Si pengundang mahamu tu akatikin na ro. Suang soy nang HKBP na jolok dison. Nang pepagaran ni HKBP Perumnas Tangerang dunia nate. 3 raksa teh. Kombar balok doang wison. Makin ini lewatan deh laut tuh son. Jalan kita pengen ayam mampir tuh gedung gereja. Semoga ini menyemangati supaya meningkat. Ate nang pendeta Erna juga kuda diri pe. Seadong maka pakobasion non lebih unai muse si kobasan. Tapi itu semua harus dibayar dengan harga yang mahal. Pikiran, perasaan, pikiran lain sebagainya itu harus kita persiapkan. Dan olah kita ruas nyuriai pe songonido. Si batang nggak kurang binain lo so dingot halakon do. Nah jolo ibadah dongan diskusi no yang tadi kok. Bisa jadi itu perasaan di sebagian kita. Alain nam rikot ikon ita boto do. Ya huriai na milik nih di batade. Ibana do raja nih huriai. Alani mama nangape porsi na dilion debata tu hita tetap maita songon tema minggu di Bagasan Sadarion ima maka tindakon tahun para sini rohaon tahun damai sukacita di Bagasan ngoluta marsada sada molon waing di son dope hita onalas dope amang situata onalugo dope hita alai mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama ini akan bisa kita indoor ate di Bagasan tidak harus di outdoor lagi tapi bisa di dalam, akan tetapi kalau kita tidak sadar, hatta maol do namangina. Maol do. Alai molo Bagasan sadani roha do tahe. Ido kana bata tapak na do. Tajom na. Rimni tahi do. Gogona. Sada pasu-pasu do namangina. Kita di luaton, di palo asita memiliki aset songonon, di palo asita lah homar minggu songonon. Ini harus kita jaga. Tua katikin naing ro naing maita. Adong dison ulaon na partambal ban. Partambal ban na biar mida debata mahamu. Tikos-tikos bayan lem ni tambal ban mo naing. Saunang susah na puna kendaraan. Adong dison ulaon na di pabrik. Burju-burju hamu disiplin-disiplin masuk tu karejo. Unang pikineng gajian biasa ro. Adong dison ulaon na ahado petahe. Adong ulaon na pegawai na hebat. Adong inhamut to. Ay hebat deh boy pegawai dah bah. Inang amang nuai ngalo jala mang lulia sa pegawai dangi. Ipe parasya kita madok denggan. Ikon tabayan ma profesi tai ulaut tai inganan lao pasaton barita lasni roha tuaka humaliang. Dang adong na boy mandokon diri na mene kala debata mandokon ibana balgado. Alani ta sadiri kon makamuliateo na balgao na dilian debata gabe mamaritaon barita para sini rohaon mahita. Manang tu dia pe hita mangalaka manang pe profesita. Naing mahita gabi halak na pasaton barita lasni roha tuaka jolma humaliang. Atong na terakhir aso nang palilik wala amang do inang na dihaw. Saya tu si rohaku udah pon rohaku.
Saya di Pargogo di Batama, ruas ni AKBP Adiasa, suang soinang paraladona, mulai sian pandita, sintua, panitia, ruas ni huria, lao mangulahon, parsuru ni di bata, dia ka ulau tamar sada-sada. Jala martangiang hita, mola dong ruas ni huria na di bagasan parsaiton, saitibu mamalum parsaiton nasida. Molo dong ekonomi ni ruas ni uriata na so haru denggan do pesai denggan ma di patulus de batata. Ano namu mula jam 3 do rencana mo na inang amang. Jolosai do kan. Acara tahun ido tandana las rohata. Anon si pula acara ita papung pilihan. Ano kita masuk tu acara laho ma resmihon. Kuria tahun gabe peresmian gabe persiapan resort. Dipanggil do monon sudah jonjon. Lapatanai rapak makatindak kondoi. Narapak sauduran do. Rapak sapakilalaan do. Kita law patuluson ulaonon. Boa oro amolo nunga gabe resort. Nunga gabe tarida be perkembangan level di tonga-tonga ni huriaon. Artian na nunga tarida be ngolu partodion. Dangulan partodion ngolu ni kuantitas dot kualitas ni huriaon penu ngalam tarida berkembang. Ikon tamu late onde. Molo halak nunga boy majai di pajai mak. Adok kamu di son ninang akan na menantu paromain. Ado ngamu di son nase lomor hamu nase di jabudina tua-tua muna di jabuni sima tua muna terus. Tupa-tupa sebelum menikah pe janji dah. Anon begitu menikah ulan sadari do ita si kontu jabuta do ita dah. Kita pasti ingin mempunyai jati diri yang lebih merdeka. Alanima molo jonjong hamu anon mandokon rade laho makobasi di persiapan tu resort nomor lapatan doi saurdot sude paralado saurdot sude ruas ni huria lao pasauton ulaonon asa lamdot ita makatindakon bahwa na terpasu-pasu do ruas ni huria AKBP Adiasa. Songon na halus suara amin ba. Terpasu-pasu do hamu amangina 3.800-an ini tanah. Berek kamu sali-sali huria nasingan. Arong pegetep nadang boy tuoron na. Ikon di rukoi mamar gejang-gejang tu gijang. Iba peneng marjami tama mereng-mereng dia do pilar-pilar maus. Ate, ini gereja yang terberkati. Ikon tamet tondoi di bagasan rohata atong lamringgas mahamu mula-ulaon namanginang lam jujur mahamu mula-ulaon hatinda ko kamu maburjuni debata di bagasan ngolumuna. Bege na kining hujaon muse ayat siyai tung taamet ton mau nasa tung sonang akapoparata muse. Jala terbarita di akabangso parbegu pinopar nasidai. Jala anak nasida di tonga-tonga ni akabangso. Sude halak namar nida nasida. Tadaon nama. Nasida do pinopar ni na pinasupasu ni Jahobah. Hamu amang inang sampai ke sini itu bukan karena pinter-pinter amang inang sekalian enggak. Tupa-tupa alani tangiang na tua-tua muna do na julu di hutan. Tangiang na tua-tua muna naso mampu baca tulis itu. Alai satu yang dia tahu, molu apa doton ulokon, hutang yakon di pasu-pasu di batadon, pasu-pasu nang yang aku kumolo tung laupe pangarat Tuhan. Ima tong taulahon diso. Si patadang taboto, songon dia do, tu dia do, dangar taboton sude. Alai satu yang kita pahami, ulau non di bagasan ulau na biar mida debata. Pasti do di pasu-pasu debata au dot angka pinopar saluhna. Alanima dita sude kamuna kaamanginang naina holongan itu ata Yesus Kristus yang belum rajin gereja selama ini semakin rajinlah ke gereja. Berarti semua udah rajin ini ya. 309 kakak kamu. Tadi tambah tinting 1, 310 kakak kamu. Tapi yang jo etong-etong tak. Kalau 310 kakak kali 4 rata-rata satu keluarga udah berapa itu? 1.240 jiwa.
Kita yang hadir ini ada berapa banyak ini? Ada sekolah minggu main rupanya kan? Dan adong hadir di sekolah minggu teh. Oh adong do. Boy tak hadir 70% pengal luar biasa bis. Apalagi boy 100%. Alani yang belum rajin ke gereja selama ini, taja aja ama nginang asalam ringgas nasi darotu bagas joroni debata. Una olah kita na ringgas. Naing mado nasi datong ringgas. Unang mahola kita na dapotan pasu-pasu hatani debata. Do manang nasi dapotan pasu-pasu hatani debata. PR ta bersama mayate. Jala dita na hinaholongan itu hatta program-program na adong di distrik, program na adong di pusat, naing maita sama-sama mangulaon karena kita adalah gereja yang terstruktur dan rapi tersusun. Dang boy otonom, olah kami dang boy kami songonon dope. Gereja yang sudah peduli, yang sudah berkembang, yang sudah dewasa, dang olan dirina di sarionale do manang diri ni halak nasingan. Kubayan jo astuan na. Molo adong tetangga muna, olan bagak-bagak terus bajuna, olan bagak-bagak terus penampilan na, olan bagak-bagak terus mobil na, aledang hea manariok kamu, buat orang hamuna tuh sih. Hambar do nih, songoni manang dua to, molo lam tebai, tak aledang didaya kena umal yang tahun, hambar do nasi datu ita. Puncak nih hambar na, olo mah mambayan naka suatu sikap penolakan. Alani denggan mahita. Naso di beto hamu do baga-baga itaw di bereng nasida. Mobil tes gudang isi. Kita tetes. Dangi. Olan baju tay be manginang coba baju itong hamu inang. Baju misa di harga nai dangi. Na pinakemon yon. Sa do. Subong-subongi. Kan? Asing do pe skincare. Asing do pe sipatu. Asing do pe kacamata mo nai. Ina pinakemon ada beda. Dan pinakenya mata do pe. Nampi nakin geleng tarupi di tatap akau maliangon di naso palai dok alai molo sebelum nasida protes sebelum nasida songon nasu taboro anak tuita tabain makan uli itu nasida asa gabedongan nasida asa terpasu-pasu mahuria terpasu-pasu manang akka kumaliang na adong di gereja atong dita sude ruas niuria ni HKBP Adiasa Resort Serpong. Pos rohata di bagasan tangyang nagomosita di bagasan permingguan sadarion. Satung di tabay di batama pasu-pasu tu dirita pribadi, tu keluarga ta, tu riaon nang tu akaluat kumaliang. Di batama na masu-masu. Amin martangnya kita. Oh Tuhan di batama nami parasi roha godang di bagasan lasmi roha dohuria maka BP Taman Adiasa di umur nang 26 tahun. Nunga boho beal alituan di bagasan sadarion naing bayanon nama acara peresmian persiapan resort HKBP Taman Adiasa. Las rohanami di panarihononmu di bagasan ngulu nasida di hari-hari nasalku. Asa sian akka holongi rohanong jinalo nasida siako nunga di patari daun nasida be marhite pertapahan nasida marhite dana na adong di pembangunan nasida marhite akka rencana-rencana 7 luanon. Suang sonitar rumobi di status nasida laho gabe persiapan resort. Pasu-pasu masuk di ruas ni huriami. Mulai sian akan nama ngerintis ingananon. Mulai sian akan bergumul maradopon akan adong di humaliangon. Mulai sian akan nama ngalenau met-met sahat tu nama ngalenau mace gudang. Tu pasu-pasu Tuhan. Asa gabe pelean na hucu si di jolong. Asa gabe terpasu-pasu nasida jala boy nang akapoparan nasida manatap menikmati bahkan nakatindak kontong songon dia denggan ni basam di bagasan ngulu nasida marsada-sada pasu-pasu pandita pasu-pasu para lado pasu-pasu nang sude ruas ni uriami asalam biar midaho lam togu manang aporsion nami pribadi lepas pribadi bagasan Kristus Yesus martang yang kami tujolong amen.